नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न, सकाळू खाली पेटरे कौन खाइले गैस समस्या दूर होता है। दर्शक बंधु आपण मन ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी मेथी, ऑप्शन सी अदा रस, ऑप्शन डी मांडिया गुंड। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी मांडिया गुंड। सकाळू खाली पेटरे मांडिया गुंड खाइले गैस समस्या दूर होता है। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, कौन खाइले मनीषर किडनी सबु बेले सुस्थ रही है। दर्शक बंधु आपण मन ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी पियाज, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी दही। दर्शक बंधु प्रति प्रश्न 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानक जदि यार उत्तर आगर जना अच्छी कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर दियंतु। आम चैनल जदि नुआ अछंती वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी पियाज। पियाज खाइले मनीषर किडनी सबु बेले सुस्थ रही है। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, छतु खाइबा द्वारा केउ मारात्मक रोग ठीक होता है। दर्शक बंधु आपण मन ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हृद रोग, ऑप्शन बी डायबिटीज रोग, ऑप्शन सी कोष्ठकाठिन्य रोग, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर रोग। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए हृद रोग। छतु खाइबा द्वारा हृद रोग ठीक होता है। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, केउ बासन रे पानी पीले मनीष को अधिक राग आसी थाए। दर्शक बंधु आपण मन ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कंसा, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी पित्तल, ऑप्शन डी प्लास्टिक। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी पित्तल। पित्तल बासन रे पानी पीले मनीष को अधिक राग आसी थाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, अधिक विषाक्त साप केउ रंगर होइथांती। दर्शक बंधु आपण मानक ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए सबुज रंग, ऑप्शन बी लाल रंग, ऑप्शन सी कला रंग, ऑप्शन डी हलदिया रंग। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी हलदिया रंग। अधिक विषाक्त साप हलदिया रंगर होइथांती। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, सबुदिन नड़िया खाइबा द्वारा केउ मारात्मक रोग ठीक होता है। दर्शक बंधु आपण मन ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी एसिडिटी समस्या, ऑप्शन सी हार्ट समस्या, ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तर देखिबा आगरो वीडियोटी को लाइक करी आपण माने केउ जिल्लारो वीडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी एसिडिटी समस्या। सबुदिन नड़िया खाइबा द्वारा एसिडिटी रोग ठीक होता है। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न,
ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ହାର୍ଟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମହୁ, ଅପସନ ବି ଘିଅ, ଅପସନ ସି ଅଦା, ଅପସନ ଡି ଲବଙ୍ଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମହୁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ ମହୁ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ହାର୍ଟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ରକ୍ତ, ଅପସନ ବି ଶକ୍ତି, ଅପସନ ସି ଓଜନ, ଅପସନ ଡି ଉଚ୍ଚତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଓଜନ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଓଜନ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଭରପୁର ମିଳିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସେଉ, ଅପସନ ବି ଡାଳିମ୍ବ, ଅପସନ ସି ସପୁରୀ, ଅପସନ ଡି ପାଣି ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ପାଣି ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ପାଣି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫଳ ଖାଇଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଭରପୁର ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ହାର୍ଟ ରୋଗ, ଅପସନ ବି ଲିଭର ରୋଗ, ଅପସନ ସି ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅପସନ ଡି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଲିଭର ରୋଗ। ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଲିଭର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଲି ପେଟରେ ବେଲପତ୍ର ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଠିକ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଏସିଡିଟି, ଅପସନ ବି ଡାଇରିଆ, ଅପସନ ସି ମଧୁମେହ, ଅପସନ ଡି ରକ୍ତଚାପ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଏସିଡିଟି। ଖାଲି ପେଟରେ ବେଲପତ୍ର ଖାଇଲେ ଏସିଡିଟି ରୋଗ ଠିକ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ଚବାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ଚମକିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ରାଶି ପତ୍ର, ଅପସନ ବି ଗଞ୍ଜେଇ ପତ୍ର, ଅପସନ ସି ଦୁକ୍ତା ପତ୍ର, ଅପସନ ଡି ଧଣିଆ ପତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ରାଶିପତ୍ର। ରାଶିପତ୍ର ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ଚମକିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।